Gipahigayon sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Bayawan, pinaagi sa Public Employment Service Office, ubo sa City Cooperative and Power Development Office, sa pakigtimbayayong sa Bayan Information Technology Services Office, ang Local and Overseas Jobs Fair 2026 ni adtong Hunyo 25 sa Main Atrium Pure Gold Bayawan. Gitambungan ang maong kalihukan nila Honorable Inky Santiago Jr., Dole Representative Miss Anita Milicor, Mrs. Edeza Christine Samson, Engineer Edward Ryan Citureda, Head Information Communication and Technology Section, Mr. Ion Joseph T. Bulius, Department Head sa City Cooperative and Manpower Development Office, ug Mrs. Geraldine Caposo, PESO Manager. Nagtigom ang maong kalihukan sa 11 ka employers, local ug overseas nga nagtanyag ug nagkalain-laing bakanting posisyon. Gihatagan usab niini og higayon ang mga nangitag trabaho nga makaila sa mga bakanting posisyon, makasumiti sa ilang mga aplikasyon ug makig-istorya diretso sa mga representante sa mga kumpanya alang sa posibleng oportunidad sa panarbaho. Isip resulta sa maong kalihukan, sa 61 ka mga aplikante ang na-hire on the spot nga nagpakita sa kalampusan sa kalihukan sa paghatag og dakong oportunidad sa panarbaho. Padayon ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Bayawan sa pagpalambo og mga programa ug serbisyo nga naghatag og mas daghang oportunidad sa trabaho ug mas lig-on nga kaugmaon alang sa mga Bayawanon. Gikan dinhi sa CCMDO kini si Gracelyn Mejeo, ang inyong LGU News correspondent. Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.